नमस्कार दर्शक बंधु मोर चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनाउछि। वर्तमान आमे पहुँची जाइछु माधवानंद मंदिर निकटरे। माधवानंद मंदिर कटक जिलार नियाली ब्लॉक अंतर्गत माधव ग्राम अवस्थित। भुवनेश्वर ठारू यार दूरता प्राय 45 किलोमीटर और कटक रु यार दूरता प्राय 53 किलोमीटर। एबे आमे सिंहद्वार देई मंदिर परिसर भितर को प्रवेश करुछु। प्रथमे आसंतु यार चतुर्पार्श्व बुली करी देखिबा। मंदिरर इतिहास को खोजिले जना जाए यही मंदिरटी त्रयोदश शताब्दी रे गंगवंशीय राजा द्वारा निर्माण करा जाइछि। भगवान विष्णु को उद्देश्य रे यही मंदिरटी समर्पित। मंदिरटी मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त: विमान, जगमोहन और नाटमंडप। मुख्य मंदिर बा विमान पंचरथ शैली निर्मित एक रेख देउल जार उच्चता प्राय 60 फुट। जगमोहनटी पीढ़ शैली निर्मित होइथिबा बेले नाटमंडपटी एक समतलिक छात द्वारा आवृत। मंदिरर स्थापत्य और वास्तुकला पुरीर साक्षी गोपाल मंदिर और भुवनेश्वर अनंत वासुदेव मंदिरर वास्तुकला सदृश। याहार जगमोहनर कांथरे दशावतार मूर्ति सहित सुदर्शन चक्र, कृष्णलीला और महाभारतर चित्र देखिबाकू मिले। मंदिर चतुर्पार्श्व अनेक गुड़िए चिताकर्षक खोदेई मध्य करा जाई अछि। मंदिरर उत्तर पार्श्व भगवान शिव उद्देश्य रे एक क्षुद्र मंदिर मध्य रहिछि जहाँ बुद्धेश्वर महादेव नाम रे ख्यात। वर्तमान आमे मंदिर भितर को प्रवेश करिबा। ये हेउछि नाटमंडपर छातर दृश्य।
ଜଗମୋହନର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବିରାଜିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଏହିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୋଢ଼ୁଆଁ ଭାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକର ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର। ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କୀର୍ତ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦ।